জামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। জামটা হচ্ছে জাটিঙ্গা পয়েন্ট। আমাদের একটাই প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আজকে 10 দিন থেকে আমরা এই জামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি বা আছি। 10 দিন থেকে আমরা জামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার পিছনে কতগুলো গাড়ি আছে। আমাদের 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ওই পারে যে বান্দরকাল যে পার্টটা বলে, মানে যে জায়গাতে ল্যান্ডস্লট হয়েছে তার ওই পাশটায় ওইখানে মানে ওই ড্রাইভারদেরকে ফ্রি ফুড দেওয়া হচ্ছে, ওইখানে ফ্রি ফুড দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই পাশটায় এবং আমাদের পিছনের পাশটায় শুধুমাত্র 2 কেজি করে চাল, অল্প ডাল এবং অল্প অল্প জিনিস দেওয়া হচ্ছে। এই 2 কেজি চাল দিয়ে আমরা ড্রাইভাররা কদিন খেতে পারবো? এই বিষয়টা নিয়ে আমি আমার একজন দাদা আছেন পাশে, আমি আমার দাদাকে জিজ্ঞেস মানে আপোনালোকে অসমীয়া বুজি পায়, মানে একেখন অসমতে এক জায়গাত দি আছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী ফুডিং। একেখন অসমতে আমাৰ ডিটেক্টৰত দি আছে ফ্ৰী ফুড, চাহ ভাতৰ পৰা এ টু জেড এভৰিথিং ফ্ৰী। আৰু ইয়াত আজি আমি 12 দিনৰ পৰা আছো। ইয়াত মানে ইহঁতৰ খ্ৰীষ্টান মানুহ গীৰ্জাঘৰৰ পৰা এদিন 2 কিলো চাউল দিছিলে। তাৰ পাছত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আমাৰ নেতা কোনো মানুহৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য পোৱা নাই। আমি মানুহবিলাক কিমান কষ্টত আছো, এবাৰ কোনোবা ডাঙৰ মানুহ এবাৰ আহি চাই খবৰটো লৈ গ'লে ভাল হয়। जिमान कष्ट खा लो एवरीथिंग हमारे मैंने अभाव। खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेगा? कहा जाएगा? आज हम 20 किलोमीटर दूर गया है खाना के लिए, चावल के लिए। गैस नहीं है, गैस खाली हो गया, अब कहाँ खाना बनाएगा? खाना वाना नहीं है, तो हम एकदम तो जाके फिर ढूंढ के आया, फिर गाड़ी भी नहीं मिलता आने में। जाम में खड़ा है, हम लोग के यहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा है। और यहाँ से जितना है से महंगाई है। प्याज है 180 रुपए किलो। हम लोग 12 दिन से इतना गाड़ी है से पूरा जाम में लगे हुए हैं। टमाटर 120 के है केजी। सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें, पानी भी नहीं मिलता है, क्या करें? झरना के पानी हम लोग छान के पी रहे हैं। हम लोग आप लोग मार्केट जाते हैं तो 600 रुपया लगता है हम लोग के रिजर्व में। अब हम लोग क्या करें? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई महाराष्ट्र, इतना दूर दूर से हम लोग परेशानी पूरा झेल के आते हैं। हम लोग बाल बच्चे बीवी को छोड़ के आते हैं, परिवार को छोड़ के आते हैं। और हम लोग दूसरे आपका यहाँ आसाम के हाफलोंग एरिया में आकर के हम लोग 10 से 15, 20, 50 किलोमीटर दूरी तक लाइन लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है गाड़ी को। यहाँ का कोई मंत्री, नेता, सरपंच किसी को ये खबर नहीं है कि ड्राइवर लोग भूखा मर रहा है न प्यास मर रहा है। क्या हुआ है? तुम्हें कतन दिखे दाঁড়ানো দিকে ড্রাইভার মনে রয়েছে 10 দিন। তুমি কতদিন? 12 দিন। তুমি 12 দিন। তুমি 10 দিন। তুমি 8 দিন। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ড্রাইভারদের সমস্যা। এখন এই বিষয়টা নিয়ে আমি অবশ্যই আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আপনাকে টেক করছি, আপনি অবশ্যই জিনিসটা খতিয়ে দেখবেন।